संभ्रमाचो पुंजो सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. हांव भयण वायलेट किर्ती म्हज्या सांगाती भयण मोनिटा डायस आसोवें सांज जुजे क्लुनी भयण्यांचो आल्लिपादेन 25 वर्सांच्या जुबलेवाच्या कार्यक्रमाक कार्यनिर्वाहक जावन तुमकां सर्वांक मानाचो आनी घनाचो येवकार मागता. सोमेस्तांक मोगाचे प्रणाम दिता. प्रत्येक जावन अनुपस्थितेर आमच्या मोवाळ आदीक मानादीक दोतोर अलोशियस पावल डिसुजाक, आतांच्या आनी आदल्या फिर्गस विगारांक बाप रॉबर्ट डिसुजा, बाप फेड्रिक मोंतेरो, बाप ग्रेगरी पिरेरा, बाप वॉल्टर डिसुजा, बाप लॉरेन्स मस्करेनास, विगारवार बंटवळ वारडो बाप विक्टर डिसुजा, बंटवळ वाराड्याचे सर याजकांक आनी धर्मिकांक, सन ऑफ द सॉयल आल्लिपादेचे बाप रुपेश तावरो आनी बाप जॉन मोरस, साऊथ वेस्ट प्रॉविन्स इंडिया प्रांतेची प्रोविन्शियल सुपिरियर्स आतांची सिस्टर ॲनिस कलेरिकल, सिस्टर ॲनेट आंबाट, सिस्टर नासिसा सिक्वेरा आनी अनुपस्थितीर सिस्टर एंजेला एम्ब्रेल. एनिमेटेड सिस्टर्स ऑफ आल्लिपादे भयण जेनेव्यू वलिया खालैल, भयण पुष्पा मरियप्पा, भयण जुलियाना मोंतेरो, भयण अर्चना एडिशिरी, भयण नासिसा सिक्वेरा. आल्लिपादे कम्युनिटीन वस्तीकन मिसांव केल्ली सर सिस्टरांक, धर्म भयण्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, फिर्गस उपाध्यक्ष मानेस नाविन मोरस, कार्याध्यक्षी किरण नोरोन्ना, सरपाडी ग्रामपंचायत सांदो मानेस विन्सेंट पिंटो, नावूर ग्रामपंचायत सांदो श्रीमती मानेस्तीन लाविना मोरस, सर भावर्ती फिर्गस घरानो, आल्लिपादे ऊरिना बंधू मित्र रे, स्वागत सुस्वागत तुमकां. आमकांच आमी ताळयो पेटोवन मानाची बसकां काणगेचे म्हूण विनंती करता. Prayer dance is a form of worship and spiritual expression that uses movement to communicate with the divine. It is a way to express gratitude, surrender, and faith, allowing dancers to connect with a higher power and share feelings that words alone cannot convey. Let us now lift our hearts to God as the students of St. John's High School lead us into His presence through a prayer dance.
शरणु देवा शरणं शरणु क्रिस्ता शरणं शरणु आत्मा शरणं शरणु त्रित्वा शरणं शरणु देवा शरणं शरणु क्रिस्ता शरणं शरणु आत्मा शरणं शरणु त्रित्वा Thank you, dear students, for connecting us to God through your graceful performance. This occasion is a momentous one, and we are fortunate to have a very special persons to welcome us in a unique way. They are dynamic persons and dedicated to their commitment. Let us call upon Sister Narcisa Sequeira and Sister Dulcine Fernandez to deliver the words of welcome. पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्या. पयलें कोरिंथ अध्याय 2:9. मोगाच्या न्हू, देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेजता. 25 वर्सां आदीं हांगासर
फिरगस पात्रून सा आंतोनीच्या सवळेंत आमी क्लोनी धर भयणी येवन रावून आमच्या मिसावाचे बी ओंपून म्हणजे अत्मीक वावर आनी शिकपा क्षेत्राक सडीत गमान दिवन प्रस्तुत व्हड एक रूख जावन वाडला म्हूण सांगूंक व्हड अभिमान भोगता. हाका कारण जाल्ल्या सोमेस्तांक सांगाता घेवन सुरेस्पराक अर्गा बलिदान भेटयलें. ह्या 25 वर्सांच्या पयणार साबार गुडे दोंगर, कांटे खुंटे, फुलां फळां, वारे वादळांत समकातना आमकां बोळवंत आदार बोळ सकत दिवन आमचे सांगाता संपलेल्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. ताका जावन मान महिमा सदांकाळ. आज हे क्लुनी मेळाचे कोवेंत मंगळो देसजीन पयले पटी हांगासर आराम करूंक आपोवणे दिवन तांच्या आवदीन भरपूर सहकार मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिवन उच्चेदीत केल्ले जावन आसात अदीक बाणादीक दोतोर अलोश्यत पावल डिसोजा, आमचे मंगळूर देसचे आदले धर्माध्यक्ष. तांच्या भरपूर सहकाराक आमी ऋणी जावन आसा. तांचो काळजांतावन उपकार बावुरता. आज आमच्या जुबलेवचे संभ्रमीक पवित्र बलिदान भेटेचे आसले कारणांतर तांकां आज आमचे मदें हजर जावंक असाध्य जाला. तरी तांच्या अनुपस्थितींत तांचो उडास काडून तांचो उपकार बावडोवंक आशेता. खरो संतोश भितरल्या भावाताच्या ग्रेस्कये वरवीं येता म्हणलें आमी आयकलां. धर्मिकाच्या मेळींत तशेंच वाऱ्याड्यांत विशेष उमेद दाखोवन वाऱ्याड्यांत आम्हा सोमेस्तांक सोम्या संगी एक कण दोची जावन आसात आमचे वेगारवार मानादीक बाप विक्टर डिसोजा. आज तांणी आमच्या जुबलेवाचें संभ्रमीक पवित्र बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलां. तांचो आमी काळजांतावन उपकार बावुरता. एग्जाम्पल दिवंक सुलाप पूण एग्जाम्पल जावंक कश्ट म्हणलें सांगतेली मादर थेरेसा. पूण आमचे फिरगस विगार मानादीक बाप रॉबर्ट डिसोजा हांकां एक कश्टांचें न्ही ते एग्जाम्पल दिनात बगार तेच आमकां एग्जाम्पल जाल्यात. सदांच हास्या मुखामळाचे सर्वांक येवकटीत दवरून सर्वां सांगाता एक जावन सर्वांचो मोग करून सर्वांच्या बरेपणाक समर्पीत वावर भेटोवंक विशेष उमेदीवंत ह्या ते. भुरगीं आनी युवसनाच्या बऱ्या फुडारा खातीर सदांच चिंता आठोवची. मलगड्या ते हुस्को हासचे मनशापणान भरलेले एक ध्येयवंत ह्या जगते मार्गदर्शक ते सदस्य आमकां आदासून सुदासून वचे विशेष गुणांनी भरलेले तसले. फादर तुमच्या सर आदाराक आमी बरें करूंक मागता आनी आयच्या ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. कार्य येवजण कार्यगत केल्ल्या शिवाय प्रगती दिसना म्हणल्यार चिंतपा सवे सदांच नवे जावन पळोवची जावन आसात आमचे आदले विगार मानादीक बाप लॉरेन्स मस्करेनस. ते आतां ह्या आमच्या संभ्रमाक हांगासर हजर ना तरी तांचो हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां. हेरांक बरें कथे कर्त्याव न्ही बगा संतोश म्हणल्या आदर्श संगी साध्य रितीन आमकां बरो सागर दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप ग्रेगरी पिरेदा. फादर तुमकां आयच्या ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो
येवकार मागता. ಕನ್ನಡಾಂತ एक ಸಂಜ್ಞೆ ಆಸ ದಾರಿ ಇರುವ ಕಡೆ ನಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರಾಗಿರಿ. ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ದಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾವಿರದಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ. वय मानादीक बाप वॉल्टर डिसोजा मोठव्या अवधेक हांगासर आसले तरी आत्मीक वाडावडेन जायते नवे सांव हाडून आमकां सर्वांक नवी दिशा तांणी दाखयल्या. ते आतां हांगासर हजर ना तरी तांचो हांव काळजांतान उपकार बावुरतां. इतिहास वाचची व्यक्ती जायनाकात, बगार इतिहास निर्माण करची व्यक्ती जाया म्हणटा एकलो जाणारी. हांगासर आल्ली पदेन इतिहास निर्माण केल्ले विगा जावन आसात मानादीक बाप फेडरिक मोंतेरो. कश्टांच्या काळार आमकां तांणी जियोंक शिकयल्लें. फादर तुमचो उपकार बावुरतां आनी आयच्या ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. आयच्या ह्या जुबलेवाच्या संभ्रमाक हजर जावन आमचो संतोषो दोतोर केल्ल्या मानादीक बाप जॉन मरस आनी बाप रुपेश तावरो आनी सर धर्मीक भाव भयण्यांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. एका काळजाची आनी एका मनाची जावन एकटीत पिरगस कोटां बांदून हाडून हाताक हात मेळोवची जावन आसात. फिरगस उपाध्यक्ष मनीस दावीद मोरस, कार्यदर्शी मनीस किरण नोरोना आनी सगळी गवळी परिशद तुमच्या ह्या सर्वांच्या सहकाराक आभारी जावन आसा. तुमकां ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. एका हातान ताळयो पेटोवंक जायना खंडीत. आज ही 25 वर्सां फळादीकपणी सोंपोवची तर आमकां आमच्या वडिलांचो मोठो सहकार मार्गदर्शन मेळ्ळां. आतां आमच्या कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर नर्सिसा कोवेंताच्या धैर्य भयण्यांक स्वागत करतली. The Silver Jubilee is not merely the passage of years, but a living testimony of God's providence, the unwavering commitment of the sisters, and the generous collaboration of all who walked with us on this journey of faith and service. It is my privilege and delight to extend a most cordial and heartfelt welcome to each one of you. Your gracious presence adds dignity, meaning, and joy to this celebration. I warmly welcome Mrs. Lavina Morris and Mr. Vincent Pinto for all your collaboration, for all your sharing and coming and reaching out to us in the time of difficulties. They are the members of Navur Panchayat and Sarpari Panchayat. Warm welcome to both of you. With immense joy and respect, I welcome Sister Anis, our provincial, whose vision, encouragement, and leadership strengthen our mission and guide us towards a new horizons. Welcome, dear sister. With gratitude, I welcome Sister Annette Ambat, our former provincial, who has been a beacon of encouragement, accompanying us to moments of growth and challenge. A warm welcome to you, sister. With joy and reverence, I joyfully recall and welcome Sister Genevieve, the first superior of the community in Alipade, whose pioneering spirit and missionary zeal laid the very foundation of our mission here. Warm welcome to you. A warm welcome to Sister Pushpa, the second superior and headmistress
of St. John's High School, and also English medium is her brainchild, whose leadership, dedication, and nurturing spirit continue to inspire students and the community. A warm welcome to you, sister. With joy, I welcome Sister Juliana, the third superior and headmistress of our school, who embraced the mission of education with tireless commitment and heartfelt love. Welcome to you, sister. With happiness, I welcome Sister Archana, the fourth superior and the headmistress of St. Anthony Parish School, whose presence enriched both the Cluny community and the parish family. Welcome to you, sister. A special word of welcome to Monty teacher and the staff of St. John's Higher Primary School, Sister Lavina Viegas, the headmistress, and staff of St. Anthony School, and all our dedicated educators. A warm welcome to you. A sincere welcome to the managers and staff of Bank of Baroda, State Bank of India, and Maninalkur Bank, and all present here. A warm welcome to one and all. एक पोटी सूर्य मोठा संगता पॉइंट करताना सूर्याकडे विचारले काही मुझे तिथल्या प्रकाशान जळसो दिवो कोणसो तो ताप मेळ्ळी काही मनशा काळजान पेटसो तो मोग मुळ्ळो उजवाड ओय मोगाच्यानो आज व्हडा संख्यान आमच्या संतोषांत हजर जावन फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या सर कार्यांनी आमकां सांगात दिल्ल्या सर फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आजच्या ह्या संभ्रमाक तुमकां सोमेस्तांक मोगासो आनी मोनासो येवकार मागता. Welcome to one and all present here. Thank you, dear sisters, for making us feel at home and setting the tone for this beautiful celebration. Life is a journey where we encounter persons with whom we live and share life. Today, we fondly remember Father Alexander Lobo, then parish priest of Alipade, one who invited us for this mission. Sister Dominic Savio, the pioneer principal of St. John's High School, and Sister Agnes Rego Cluny, daughter of the soil, who have blessed our lives with their legacy. I invite Sister Anna Tambat, Father Rupesh Tauro, and Sister Nasisa Sequeira to pay tribute to our dear departed. Good morning to one and all. I am very happy to be present here for this beautiful occasion. A tribute to late Reverend Father Alexander Lobo. We fondly remember late Reverend Father Alexander Lobo, whose vision and dedication were instrumental in bringing the Sisters of St. Joseph of Cluny in Alipade. The establishment of the high school, which was his cherished dream, stands today as a living testimony to his far-sightedness and commitment to the growth of this mission. His deep concern, fatherly love, and unwavering support for the sisters will always be remembered with gratitude. He was truly a father to the pioneers, guiding them with wisdom and affection. We cherish his goodness, kindness, and enduring concern for our community. May the Lord grant Father Alexander Lobo eternal peace, and may he continue to intercede for us from above, blessing and guiding the Cluny mission in Alipade. Thank you. मोगाचेनो सेंट जॉन्स हायस्कुलाची पयली मुखेल मेस्त्रीन जावन सेवा दिल्ली बहीण सिस्टर डॉमिनिक सावियो हांकां मोगान श्रद्धांजली पाठोवंक हांव वाशयतां. तांचे विशय चिंत आसतना पयलें चिंतप येवचें ती एक मोगाळ आवय जावन मोगाळ शिक्षकी जावन जायतो तिणें मोग आमचो केला. देखून
आमकां सर्व विद्यार्थींक तिणें दिल्ल्या सर्व मोगा बसोवतो खंडीत जावन आमी सकयल अशे विद्यार्थी तिचे बसोवतो देवाक आमी अर्गां दिता. दुसऱ्यान ती एक शिस्तेची शिक्षक. आमचे मदें शिस्त कितें म्हण तिणें शिकयल्लें आनी हर एका वेळार तिणें शिस्त आमकां तिचे तर आमी शिकल्या आनी ताचे मरेफात आमी प्रेरीत जाल्या. तिसरी विशय येवनची सिस्टर विशयान उलयत आसतना ती आमकां एक मौल्या दिल्ली शिक्षकी. निरंतर आमकां मौल्यांनी बरोवन आमी आमच्या भारत देशाचे खरे नागरीक जावंक तिणें आमकां प्रेरीत केल्लें आसा. ह्या वक्ता तिका ह्या आमच्या आलिफाते इस्कॉलाक एक देणे जावन देवान फावो केल्ल्या बसोतो धन्य देवाचो आमी उपकार बावुरता. खंडीत जावन सर्गर्तावन हें कार्यक्रम ती विक्षण करन आसा आनी आमी सर्व हांगा थावन तिचे बसोत मागया. तिच्या आत्म्याक तिका सस्नसो विशीव देव फावो करून मागया. सांगात आमी म्हणया सस्नसो विशीव ती तिका ही सोम्या आनी नंतर प्रकाश तिचे फांकोदी समाधानान तिचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. जिवीत देवाचें देणें आमकां. आमी जिवितांत कितें करता तें जावन आसा आमचें देणें देवाक. आयज आमी मोगान आनी व्हडट्या मानान उगडास काडटा देवादीन सिस्टर एग्नेस रेगोचो. ती ह्या फिरगोजेची मान्निना मगलू. हिचो बाप देवादीन कामिल रेगो, आवय तेरेसा लास्ट्रादो जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याची जावन आसात. तिच्या कुटुंबाची भाव भयणी आयज ह्या कार्यांत हजर आसात म्हणून संतोष पावता. आलिपादे फिरगोजेची पयली क्लोनी सिस्टर एग्नेस. तिचो उगडास आमकां केदलाय अमर जावन आसा. हिची देख घेवन भयण जसिंता रेगो क्लोनी मेळांत भरती जावन मणिपाल क्लोनी कॉवेंटाची सुपिरियर जावन वावर दिवन आसा. ताच्याच कुटुंबाची आनी एक सांदो सिस्टर लविना विएगास क्लोनी मेळांत सिस्टर जावन व्हडट्या बावार्थान सेंट एंटनी फिरगोजेंत आनी सेंट एंटनी इस्कॉलांत हेड मिस्ट्रेस जावन सेवा दिवन आसा. सिस्टर एग्नेस देव बिरांतीन भरलेली जावन आसली. जेजूचे तिका गूण भावार्थ आनी मोग आसलो. ती एक मिशनरी साऊथ ईस्ट प्रोविन्सांत जेजूचो उजवाड फांकोवंक डुबल्या दाट्यांची सेवा दिवंक वावुरली. ती एक जेजूची साक्षी जावन भाग्यवंत आंकवार आन मारयेच्या आदर्शकाल देव बिरांतीन जियेली व्हडटी सिस्टर जावन आसा. ती ह्या संवसारांत जिवन ना जाल्यारय तिचो उजवाड सदांकाल आमच्या काळजांत अमर जावन उरतलो. तिच्या आत्म्यांक देव सासणीक विशो फावो करून दी. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेंच दग्ध तांकां लागचें नात. सदांकाळ सोम्याकाल मोगाळ देवादीन बाप अलेक्झांडर लोबोक, पयली प्रिंसिपल भयण डॉमिनिक सावियोक आनी मायगांवची क्लुनी भयण एग्नेस रेगोक फुलां आनी दिव्या संगी श्रद्धांजली अर्पितात. भयण जेनेव्यू, मानेस्त विनोद सिक्वेरा आनी मानेस्त झेवियर रेगो मोगाच्या उगडासा सोवें. Thank you, dear friends, for this meaningful tribute of love and remembrance. Blessed Anne Marie, our foundress, was ever ready to do a little good wherever good was to be done. A valiant missionary,
She shone as a beacon of service and compassion. To shed light on our inspiring life and mission, we have now Janya and friends from Standard 8th of St. John's English High School. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕ್ಲೂನಿ ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆನ್ ಮಾರಿ ಜಾವಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಂದರ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. A very good afternoon and hearty welcome to you all. Life is a song, said the bird. Come with me and sing along. Life is a work, hum the bee. There is no honey if you shrink. Life is a gay, flash the butterfly. Make it last at least a day. Life is to swim deep in the sea. Said the fish, where I am, you better not be. Life is to fly, shrilled the eagle in its flight. Come with me to enjoy the freedom. The entire creatures in the universe vibrate with life to tell out with joy to Lord. The worms wriggled and burst with joy, saying, Thank you, God, for this beautiful day. The gentle breeze blowing whispers, Thank you, God, for this auspicious day. Pattering rain say, Shout to the Lord and make music unto him. We, the Clunyites of Allipade, explode with joy and say, Thank you, God, for this 25 silver years. On this remarkable day, it becomes our ardent duty to remember and salute the foundress of Sisters of St. Joseph of Cluny, Blessed Anne-Marie Jaurès. Blessed Anne-Marie Jaurès was born at the time of French Revolution in remote village in Burgundy, France on 10 November 1779. Baptized the next day of her birthday in church in village Sedan on the feast of Saint Martin. Anne, who was nicknamed Nanette, grew up to be a lively youngster. She seemed to cast a spell over companions, for she was a born leader. At that time, church and state of France were in shambles. Priests had gone into hidings. Churches had been turned into godowns. Traitors were everywhere. But Nanette went about fearlessly, teaching catechism to the children, bringing priests whose hideout she knew, to administer to sick and dying, arranging for mass to be offered in some dead night in some barn or hayloft. The soldiers knew of her activities. She took risks, but fearlessly went ahead, doing what she believed to be God's work, and decided to try out her call to religious life. But her soul was in great anguish because she knew God wanted something from her, but could not understand what it was. She had a vision of colored children, while the great Saint Teresa of Avila spoke to her, telling her that would protect the order she was to be found, and that these are the children God would give her. 2 days of initial hardship, she was able to establish the Congregation of Sisters of St. Joseph of Cluny on 12th May 1807. God had destined her for great work in church and consequently gave her marvelous qualities and virtues to carry out his work through her. She was called up to take the overseas mission. She was the first white woman to set foot on African soil. The French governor would call upon her to work for the slaves on Manna. She prepared the settlement for slaves with schools, workshops, and trade, thus worked for their emancipation. She was popularly known as the liberator of slaves, the valiant woman, the apostle of Negroes, the mother of black race, and was proudly called the General Jaurès by the French governor. She was a brave and bold woman visionary and a compassionate mother. Her spirit of enthusiasm helped her to live a vibrant life. Her spirit of courage enabled her to walk in right path. Her spirit of goodness helped her do a little good in all her work. Her spirit of love allowed her to enter into the pain of world and be hope of people.
above all the Spirit of God, were ever embraced with divine love for people and God. And Mary had happiness of seeing the houses of her congregation established in 5 continents. She gave back her beautiful soul to God on 15 July 1851. Mother Anne Marie reached out and touched the lives of millions of people with a simple mantra called love. Thus, she lives through her daughters. Thus, her wonderful story continues. Long live Anne Marie, long live Cluny. Hail Anne Marie.
for beautifully portraying the spirit and mission of Blessed Anne Marie. वेदीच्या सकल बसल्या सर गण्य व्यक्तींक आमच्या घट्ट ताळयांच्या नादान हांगासर सोबयल्ल्या वेदीचेर सुस्वागत करून तांची मानाची बसका स्वीकारिसे म्हूण उलो दिता. I invite Sister Narcissa Sequeira to escort the dignitaries. Sister Anis Kalrekal, Sister Anna Tambat, Father Robert D'Souza, Parish Priest of St. Anthony Church, Alipade, Father Frederick Montero, Parish Priest of Guardian Angel, Angelur, Father Gregory Pereira, Parish Priest of Assumption of Our Lady, Kasargod, Father Walter D'Souza, Parish Priest of St. Sebastian Church, Bendur, Father Lawrence Mascarenas, Parish Priest of Mai de Dios Church, Puttur, Father Victor D'Souza, the Dean of Bantwal Varado and Parish Priest of Infant Jesus, Modamkap, Father Rupesh Tauro, Sister Genevieve Joseph, Sister Pushpa Mariappa, Sister Juliana Montero, Sister Archana Adishari, Sister Dulcine Fernandez, Mr. Naveen Morris, Mr. Kiran Narona, Mr. Vincent Pinto, Mrs. Lavina Morris, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೇರರವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Thank you, dear dignitaries, for beautifying the stage with your presence. Our esteemed provincials have been the guiding light of this mission, leading us with vision, wisdom, and unwavering dedication. Through their tireless efforts and compassionate leadership, this mission has flourished and reached new heights. We thank Sister Angela for her guidance. I invite Sister Anna Tambat, Sister Narcissa Sequeira, and Sister Anis Kalrekal to take their designated seats. May I now invite Sister Teresa to express few words of appreciation. On this joyous occasion of the Silver Jubilee of our Cluny presence in Alipade, it is a blessed moment for me to recall with gratitude God's innumerable blessings throughout the past 25 years and to pay tribute to our provincials. Every good thing starts with a powerful vision. We vividly remember the visionary role played by Sister Angela in the conception and establishment of our mission in the year 2000. And this mission has been continued by Sister Annette, Sister Narcissa, and Sister Anis, our present provincial. At this moment, I want to express my heartfelt gratitude for their unwavering support, guidance, for their selfless love and dedication, which have been a constant source of inspiration to us. We are blessed to have you among us, and we honor your selfless leadership and commitment to our mission. Thank you for being a beacon of hope and inspiration. To follow, we have the honor of inviting Father Robert D'Souza to felicitate Sister Anis Kalrekal, Father Frederick Montero to felicitate Sister Anna Tambat, Father Gregory to felicitate Sister Narcissa Sequeira.
invite Sister Anis, our provincial, to ring the Jubilee bells with her greetings. Reverend fathers, sisters, parishioners, friends, and well-wishers, a happy afternoon to each one of you. With hearts overflowing in gratitude, we celebrate the silver jubilee of our existence in Allipade, 25 years of God's loving presence in the life and mission we have shared with this parish community. From small and humble beginnings, God has guided and blessed our house. Truly, this Jubilee is not only a celebration of years, but of lives touched and hearts transformed by God's grace. Due to the ill health of our Bishop Emeritus, he is unable to be present here. I would like to express my heartfelt gratitude to him for his blessings and for his invitation for us to serve in this diocese and his constant support for our mission. To all our priests, the present parish priest, Reverend Father Robert D'Souza, and the past parish priests, we thank you for your pastoral care, spiritual guidance, constant support, and collaboration in our shared mission. Thank you, Reverend Fathers. To our parishioners, your love, prayers, and generous support have made this journey a fruitful one. Thank you for being our companions in mission, our strength in times of difficulty, and our joy in moments of celebration. Your presence, your prayers, and encouragement have sustained our mission from the very beginning. Thank you, dear parishioners. To my dear sisters of this community, Sister Nasisa Sequeira, the present superior, and the former superiors, and the sisters who served this community from its inception, I offer my warmest felicitations. Congratulations on reaching the milestone of grace. Each of you, in your own time and way, has contributed to making this house a true home of peace, as our community bear the name of Our Lady of Peace. You have carried forward the charism of our foundress, Blessed Anne-Marie Chavoquet, with dedication and zeal. May God continue to bless you all to live your vocation joyfully and fruitfully. We entrust the coming years of existence and mission to the loving care of Mary, our Mother, and to the protection of our patron, Saint Joseph, to watch over and to bless all its undertakings and intercede for this parish community. With hearts filled with gratitude, together we say, to God be the glory for 25 years of grace and for many years to come. At this juncture, I am indeed happy to extend the loving and prayerful wishes of our Superior General, Sister Claire Stanley. Dear Sister Nasisa Sequeira and the sisters of the community of Our Lady of Peace, Allipade, it gives me great pleasure to greet you on the occasion of this combined celebration, the Silver Jubilee of the Cluny Presence in Allipade
and the Silver Jubilee of St. John's High School. Through you, I also greet those who have come to join you on this day of festival. Your sisters from other parts of the province, the clergy and parishioners from Allipade, your friends and neighbors, those with whom you minister and those to whom you minister in the various aspects of pastoral engagement and in education. Jubilees are times of remembering with gratitude, celebrating with joy, and looking forward with hope. I pray for God's blessings on you all as you remember, celebrate, and move forward in hope. Yours lovingly, Sister Claire Stanley, Superior General. Thank you very much. Thank you, Sister Anis, for your inspiring, encouraging, and guiding message and wishes, and for ringing the silver bells. जेरेमिया अध्याय 3 अवस्वर 15 देवाचे उतर म्हणटा, म्हज्या काळजा सारके गोवळी हांव तुमकां दितालो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले, आनी हें नीज जावन आसा आयच्या दिसा. जुबलेवाचे वरस क्रिस्त जयंती 2000 वर्सां आमच्या मोगाळ मंगळूर DACच्या धर्माध्यक्ष गोवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर आलोशियस पावल डिसोजाच्या अधीनार आमचो सांत जुजे क्लुनी भयणीचो संस्थो ह्या सोबीत सांत आंतोनीक समर्पण दिल्ल्या फिरगजेक आनी देवपुरजेक सेवा दिवंक आपोवणे दिल्ले मनादीक व्यक्ती देवाचे मणयरी. आमच्या संस्थ्याक वर्त्या रितीन पाठिंबो दिल्ले आनी क्लुनी धर्म भयणीच्या मिसांव वावरान म्हत्वाचो पात्र केळिल्ले सर रितीचें उत्तेजन आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ली कीर्ती सर फिर्गस विगारांक फावो जाता. बाप लॉरेन्स मस्करेनस, बाप वॉल्टर डिसोजा, बाप ग्रेगरी पिरेरा, बाप फ्रेडरिक मोंतेरो आनी बाप रॉबर्ट डिसोजा. मोगाळ फिर्गस बापानो, आमी सदांच तुमकां आभारी आनी ऋणी जावन आसाव. तुमच्या खळमीत नातलेल्या गोवळी वावराक आमी सदांच आभारी जावन मान बागयताव. तुमी मुखार येवन मान खाण घेवंक विनंती करता. सदांच हसत्या तोंडाचे, बऱ्या उलोवण्याचे, आमकांय मोगान जियोंक प्रेरण दिल्ले जावन आसात आमचे विगार बाप रॉबर्ट डिसोजा, मनदीक बाप ग्रेगरी पिरेरा. सदांच सुस्नीक आनी समाधानाचें जिवीत जिवन आमकां कलतेपणाची देख तुमी दिली. मनदीक बाप फ्रेडरिक मोंतेरो, देवाची कुशी जन जावन मोगान तिरसनेन सदांच क्रियाळ स्पिरितान सेवा दिवन आमकां तुमी सक्स जाल्यात मात्र न्ही. कसलोय आडकडी आयल्यारी धैर्य संडिनासतना मुखार पळयोवन वावर केल्ली कीर्त तुमची. मोगाळ विगार बापानो, तुमच्या सेवेंत आमी संतोष पावताव. तुमच्या वर्त्या जिवितात देण्याक देवाक आमी अर्गां दिताव. आमकां तुमी दिल्ल्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसाव. तुमच्या मिसावांत जैत मागताव. सर्वेस्पर देव तुमकां सुभाम आशिर्वादांनी बरो म्हूण प्रार्थिताव. Thank you.
You deserve the honor. Thanks in millions, dear parish priests, for receiving the honor. Thank you, dear sisters, for honoring them. आता हांगासर मुखार येतात फादर रॉबर्ट डिसोजा आतांचो फिरगज विगार अल्लिपादे तांचो जुबले वसो संदेश काण घेवन वेदीर आशिल्ल्या धर्मीक भयणींनो, याजक भावांनो, मानाच्या सैऱ्यांनो, पिरगजगारांनो, तशेंच सर सिस्टरांनो, dear Reverend Provincial, all the Reverend sisters and the parishioners, on behalf of Allipade Parish, I congratulate on this auspicious occasion of 25 years as you celebrate the silver jubilee of your presence as Allipade. We, the parishioners of Allipade, pray for a successful mission and thank God for all the contributions you have rendered here at Allipade. सगळ्या पिरगस कुटुंबातर्फे फाटल्या 25 वर्सांच्या सेवे खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी तुमकां आमी दिनवास पाठयता. तशेंच फुडल्या जिवितांतय तुमची सडीत मापाची सेवा Allipade पिरगजेक थंयसर भुरग्यांक शिकपा शेतांत लाबोवन दी म्हूण आमची आशा. Sister Provincial, we congratulate you. We thank you. Your predecessor is also there. We just honored 3 provincials. It's our privilege to receive 3 provincials at a time at Allipade. Congratulations and give a loud applause. And we wish you all the best, sisters. And I'm saying with a loud voice, we are very happy with the services of our sisters, and we do cooperate and contribute in a variety of ways. All the time, the people of Allipade stand by your sisters, and that is not your sisters, they are our sisters. And we proved, and this is the program, is a witness for the support and the love given by the parishioners of Allipade. We do continue and we do expect a lot. That is a service and love and care, not only for the students but all the parents and for the people of Allipade. इतलीच आमची आशा तुमच्या मागण्यांत आमचे सगळे पिरगस कुटुंब दवरा, सांगाता बरेंकन जियोवन बऱ्या रितीन भाग्यवन क्रिस्ताक आमी एक साक्ष जावची, आमचो समुदाय जायचे आनी हीच आमची आशा. 25 वर्सां आसलीं वेगीच 50 वर्सां जावन दित आनी एक दीस 100 वर्सांचो संभ्रम हांगासर Allipade पळोवचे भाग आमकां न्ही जाल्यार आमच्या फाटल्यान येवच्या भुरग्यांक आनी लोकांक मेळोवन दी, हेच आमची आशा आनी मागणें. परत एक ताळयो दिया. We do thank for all the services. We would like to honor the present superior of the convent as well as the provincial of the congregation. Kindly take your seats. Sister Annis, talyo diyag, provincial तशेंच आमच्या प्रस्तुत superior सगळ्या कम्युनिटी पासून superior आमी मान करता. बाप रॉबर्ट डिसोजा तुमच्या उक्त्या काळजाच्या आणि आस्त्या तोंडांतल्या संदेशा खातीर आनी आमच्या सिस्टरांक आमच्या संस्थ्याक मान दिल्ल्या खातीर. फादर फेड्रिक मोंतेरो म्हणटा, म्हाका लांब अवदेसो क्लुनी भयण्याचो Allipaden मिसांव वावर कळीत आसा. तांचो अनुभव आनी काळजाची बोगणां जुबलेवाच्या ह्या संदर्भी. ओवर टू यू डियर फादर फेड्रिक.
congratulations to all the sisters, the Clooney sisters, of completing 25 years of faithful and loving service at Allipade. Congratulations to all the Clooney sisters, first of all. हांव हांगासर सेवा दितना तिनूच संगती हांव सांगतलो. आमची फिरगस, आमचे विद्या संस्थे आनी आमचे कोवेंत. खंयसर फिरगस जिवाळ आसा, थंयसर विद्या संस्थे जिवाळ आसतात. आनी विद्या संस्थे भितर आमची धर्मीक भयणी आसल्यार ते वाठार, ते परिसर निजायकी देवाच्या स्पिरितान ते भरता म्हणून. आनी अल्लिपादेंत ही सिस्टां, क्लोनी सिस्टां येजे जाल्यार देवादीन बाप अलेक्झांडर लोबो तांणी मेट काडलें. ह्या हळ्ळेचे फिरगजेक धर्मीक भयणी येजे म्हणून तांणी चिंतलें, प्रत्येक जावन शिकाप दिवच्या खातीर. शिकपांत पाद्र्याब शातिवंत आनी खंयसर गेल्यार हे शिकाप मेळाचे म्हणल्यार इराद्यान. केदार शिकाप मेळटा तो गांव बरो जाता आनी सक्कड संगतीनी ते मुखार वचून वेता. आनी बाप ग्रेगरी हांगासर आसा. अल्लिपादेच्या लोकांक हांगासर इंग्लीश मिडियम इस्कॉल जायचे म्हणून चिंतून तांणी इस्कॉल आरंभ केल्लें. आनी हांगासर ही इस्कॉल आज बाप रॉबर्टाच्या मुखेलपणान प्रगतीच्या मेटांनी चलून आसा. बाप ग्रेगरीक थळये पेटोवन आमी अभिनंदन पाठवया. हांगासर प्रायमरी इंग्लीश मिडियम आसल्यार मात्र आमची सिस्टां जिवंक शकतात. हांगाची भुरगीं केदला ह्या हायस्कुलाक वेता जाल्यार आमी दिवचो संपूर्ण सहकार. पयल्यान पयलें हांवें आदीं सांगलां, पयल्यान पयलें आमच्या कातोलीक लोकांनी आमच्या विद्या संस्थेक पयलो सहकार दिजे. आदीं सांगलें आसा, आतांय हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमची सिस्टां मोगाची सेवा भेटयतात. आमी नासतना ती नात. तांणी जियेचें सक्कडांनी जिवंक सोडिचें. देखून हो एक संबंद ह्या फिरगजेंत आनीकय वाडोवन दी, सोडून दी. सर्व फिरगजकारांक तुमकां सहकार दिल्ल्यांक आनी कोबेंताच्या धर्मीक भयणीक बरें मागता. देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा फादर फ्रेडरिक मोंतेरो. तुमचो मोग आनी मार्गदर्शन आमी कन घेतलां. Your iconic work and dedication has left an indelible mark. Your commitment in animating the community and mission have truly touched our hearts. I now invite Sister Genevieve Joseph, Sister Pushpa Mariappa, Sister Juliana Mondero, Sister Archana Edisheri and Sister Narcissa Sequeira to take the seat of honor. मुखार आपयता मनीस जिरी पिंटो, मनीस जितन पिंटो, मनीस रोनाल्ड वॉल्डो एंड मनीस तीन लविना मोरस आमच्या सिस्टरांक मान करूंक. मोगाचेनो एक पोवटी मोडा सांगाता सूर्यो पयस करतना विचारता काय, म्हजे तितलो उजवाड दिवंक शकचो दिवो खंयचो? तवळ ताका सृश्टी जाप दिवता काय, मनशा खळजान पेडसो मोग म्हणलो दिवो. वय मोगाचेनो मोग आमकां लागीं हाडटा, सांगाता दवरता, बांदगट करता, आमार उरता, परत परत उगडासाक येता. केदाळाय विसरूंक तो सकना. ह्या सदिशेन 25 वर्सां आदीं आमचे सांगाता आशिल्ली, आमचे कडेन उलयल्ली, आमकां एक निश्कळंक आसो दिल्ली, आमची थवळ थवळ भेट करून आमची जतन घेतली सिस्टर जेनेव्हीव. नोव्हेंबर 5 तारीख 2000 इसवेंत हांगासर क्लुनी कॉन्व्हेंट स्थापन करतना आपल्या सिस्टर रोझालिया आनी सिस्टर रेजिना हांचे सांगाता इगर्जेच्या ल्हानशा नळ्यांच्या घरांत भोव कश्टांचें जिवीत सारिल्ली ती जावन आसा. तिच्या मुखेलपणा खाल 2001 ऑगस्ट 24 तारखेर 9
कोवेंथाचें बांदप आशिर्वाचान जावन तांतूंत तांणी वस्ती आरंभ केल्ली जावन आसा. 2001 जुनांतावन सेंट जॉन्स कन्नडा मिडियम हायस्कूल आरंभ करून 2005 इसवेंत हाकाय नवें इस्कॉलाचें बांदप तयार जावन आशिर्वाचान करून उक्तावण जालें. पिरगज लोकांतय मोगाचो बांद आसा करून पिडेंत आशिल्ल्यांचो दुखांत बुडलेल्यांचो आदार ती जाल्ली आनी क्रिस्ताचो दयेळसो अणभव दिवन ती पेसाडल्ली. 7 वर्सांची हांगासर सेवा दिवन 2007 इसवेंत हांगातावन वर्ग जावन गेल्या उपरांत सोबार जाग्यांनी तिचो वावर तिचे मिसाव मुंदारून आसा तरी अल्लिपादेच्या लोकांची जण एकल्याची नांवां ती आजून जाणा. फोंडार ती उलयली तर जण एकल्याक ती विसरन तांचे थंय तिचो मोग कळयता. मोगाळ सिस्टर जेनेव्यू, तुमी एक सादी भक्तीपणाची समाज सेवाकी जावन आसात. हांगासर आशिल्ल्या वेळार अपुर्बेची देख तुमी आमकां दिल्या. तुमच्या ह्या समर्पीत मोगाच्या सेवे खातीर आमी तुमकां ऋणी जावन आसा. तुमकां शबासकी पाठयता. मुखलें तुमचें जिवीत संतोशाचें भलायके बरीत जावं दी म्हणून सरेस्पर कडेन आमचें सर्वांचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. Good afternoon, everyone. As one of Sister Pushpa's former students, standing here today fills my heart with gratitude and pride. Years have passed since we sat in your classroom, yet your lessons still echo in our minds and hearts. You didn't just teach us from books, you taught us from how to live with courage, kindness, and purpose. Dear Sister Pushpa, your dedication, wisdom, and unwavering commitment have guided us through every challenge and inspired us to give our best. You have led not only with excellence but also with compassion, touching hearts, shaping minds, and building a community rooted in respect and purposes. Your dedication shaped us, not just our education but our characters and dreams. Even today, your legacy continues to live on in the lives you have touched. Thank you for being more than just a teacher, for being mentor, a motivator, and a constant source of strength, and for being a reason for so many of us found our path in life. As your old students, we stand here filled with pride and affection to honor and felicitate you in the countless hearts you have touched. Your influence will forever live within us. मोगाच्यानो, आज हांव सिस्टर जुलियाना विशीं उलोवंक हांगा हजर आसा. भोव मोगाळ सदी कालती सिस्टर ती बेंगलोरच्या व्हडल्या क्लूनी शिक्षण संस्थेंतल्यान ह्या हळ्ळेच्या क्लूनी शिक्षण संस्थेक 2007 इसवेंत शिक्षक जावन आयिल्ली. 2013 to 2019 म्हणसर कन्नडा माध्यमाची मुखेल मेस्त्री जावन सेवा दिल्या. तिच्या सेवेच्या अवधीर व्हडले समस्या आयल्यारी ते सर समस्या फूड करून शिक्षणांत चड गामान दिला. 10व्या वर्गांत 100% फलितांश येवच्या खातीर दीस रात म्हणले बरी वावर केला. तशेंच शिक्षकांक प्रेरण दिला. शिक्षणांत पाटी आशिल्ल्या भुरग्यांक विशेष गामान दिला म्हणून सांगूंक हांव संतोश पावता. हे गरजेन सक्रिस्तीचें काम मोगान केलां. पिरगेजेचे हर एक सेवेंत मेतेर जावन पिरगेजेचे लोकांचे भावार्थ सोडोवंक कारण जाल्यात. जेजूच्या मावल्यांनी जिवन लोकांचे कश्ट सुखांत भागीदार जावन भावार्थी जिणी जियेल्या. देव बरें करूं.
Life and service of Sister Archana in Allipade. Sister Archana arrived in Allipade in 2014 and served here with great dedication until her transfer to Kerala on 30th May 2022. She was the first headmistress of St. Anthony's School, Allipade, leading the institution with vision and commitment from its very beginning till 2020. During her tenure, she rendered yeoman service to the school, loyal to the management, and deeply committed to the all-round growth of her students. As animator of the Cluny community, she took an active part in every event of the wards and the parish, always promoting unity and collaboration. Sister Archana was loved by all. Her name became a household name in Allipade, known for a sociable nature, availability, and approachable personality. She also rendered dedicated service in the church sacristy, ever ready to help and contribute with joy. We express our heartfelt gratitude to you, dear sister, for your valuable presence and contribution to the mission in Allipade. मोगाळ बहीण अर्चना, तुम्ही अल्लीपादे दिल्ल्या सेवेक सर्व अल्लीपादे फिरगस घरांतर्फेन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मधुर उतरांनी आमच्या फिरगजीच्या बळादी खांब्यांनी आमच्या सिस्टरांक मान दिला. देव बरें करूं. आतां हांव उलोव दितां. मानेस्त वॉल्टर मोरस, मानेस्त नॉर्बर्ट डिसोजा, मानेस्त लुईस पायस आणि मानेस्तीन ॲग्नेस नोरोना आमच्या सुपिरियर सिस्टरांक सन्मान करूंक. Mr. Norbert D'Souza will honor Sister Pushpa. Mrs. Agnes Norona will honor Sister Archana. देव बरें करूंक. सन्मान घेतलेल्या सुपिरियरांक आनी सन्मान दिले. Dear Sister Dulcine Fernandez, we are deeply grateful to you for your selfless service and your dedicated mission in our parish school and community of Allipade. I invite Mrs. Rennie to share few words of appreciation. पवित्र पुस्तकान सान लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 8 अशें म्हणटा. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाच्या शेतान खळां नासतना, थकां नासतना सुरसुडीत जावन सेवा दिल्ली जावन आसा सिस्टर दुल्सीन फेर्नांडीस. सोम्या खातीर वावुरचें म्हळ्यार तिका वर्ती दादोसकाय.
दुबळ्या धाकट्यांतय तिका विशेष हुस्को. आमच्या भुरग्यांक अत्मीक वाडावळींतय तरबेत करच्यान येवकरिस्तचो सक्रामेंत सेवूंक भुरग्यांक तयार करच्यान तिचो पात्र विशेष. सेंट जॉन्स हायर प्रायमरी इस्कॉलान 12 वर्सां शिक्षकी जावन 2 वर्सां मुखेल मेस्तीर्ण जावन 14 वर्सांची अपूर्व सेवा दिल्ली कीर्त तांची. वेळाचो महत्व विशेष रितीन जाणा जाल्ली ती सगळें जिवीत सोम्या खातीर जियेवन सर्वांची काळजां मनां जिखल्ली. तुमकां आज ह्या वर्त्या दिसा आमी सर्व बरें मागतांव. देव तुमकां विंसनार बेसावणी बरों, तुमचें जिवीत नंदन करूं. Thank you, Mrs. Rennie, for your loving words. Now I invite Melroy to do the honor to Sister Dulcine Fernandez. All glory to God and heartfelt thanks to both of you. आमच्या फिरगसगरां खातीर देवाक अर्गां दिते आसता थोड्यांक आमी गौरवान मान करूंक मुखार सरतांव. उपाध्यक्ष मानेस्त नवीन मोरस, कार्यदर्शी मानेस्त किरण नोरोन्ना, सरपाडी ग्रामपंचायत आनी नावूर ग्रामपंचायत सांदे मानेस्त विन्सेंट पिंटो आनी मानेस्तीन लविना मोरसाक वेदीचेर मुखार आपयतांव. मान घेवंक आनी सांगतास भयण नासिसा सिक्वेरा दिन वसूंक. एका काळजाचे आनी एका मोनाचे जावन एकवटीत फिरगस कटाम बांदून हाडूंक हाताक हात मेळोवचे जावन आसात फिरगस उपाध्यक्ष मानेश नवीन मोरस आनी कार्यदर्शी मानेश किरण नोरोना. सहकारी कामां खातीर आमकां सदांच आदार दितेले जावन आसात मानेस्टीन लविना मोरस आनी मानेस विन्सेंट पिंटो. तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं आनी आतां आमी खंयचो मोगाचो मान स्विकार करीचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. उपकार बावडटा मोगाळ फिरगसगरांनो आनी देव बरें करूंक सगळ्या सिस्टरांक. God loves a cheerful giver who does not talk too much about it nor expect too much credit for it. Some people give time, some money, some their skills, and some literally give their lives for the service of God. We are proud of you, our dear students, Clunites, who are working in the vineyard of God. Father Nishid Lobo, Redemptorist, Sister Ria Pinto, AC, Brother Ryan Fernandez, OCD,
Sister Preeti Morris Ursuline, Father Rupesh Tauro, Diocesan. Father Rupesh and Sister Preeti, we are happy to have you with us. I call upon Sister Martha and Sister Jean Marie to do the honors. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಶ್ರಮದ ಜೀವನ ಮೌನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೇರರವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗೋ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆನಿಸ್ ರವರು ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕರವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುವಂತೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವಿರೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗೇರಬೇಕಾದರೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಹಾಯಕರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿರವರು. ಅವರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಗೌರವ ಭಾವ, ಸಮೂಹ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದಯೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯಶೀಲ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನಾಗಿಸಿದವರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿರವರು. ಇವರು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಗಿನಿಯರ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಗೌರವ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಬೇಬಿರವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. I request Sister Anis to do the honor. ಧನ್ಯವಾದ ಮೋಕೆದ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ. ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೆನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು. Gratitude is the memory of heart. I invite Sister Lavina and Sister Sukorina to propose vote of thanks. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गांदितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां म्हणटा कीर्तनगार. वय मोगाचे णव, आज आमी सर्वांनी सांगता मेळून सर्वेस्पराक अर्गां बलिदान भेटयलें. फाटल्या 25 वर्सां पयनार आमच्या मुखल्यान रावून आमकां राखून सांबाळून व्हेल्ल्या देवाक जावं अर्गां, स्तुती, मान, होगळप ससनाक ससनाक. आयचे संभ्रमीक पवित्र बलिदानाचे प्रधान यजक जावन आमचे खातीर अर्गां दिवन आमचे खातीर मागल्या मानदीक बाप रॉबर्ट डिसोजा,
तुमचो काळजंतान उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. Our heartfelt gratitude goes to Sister Anis, our beloved Provincial Superior, for gracing this Silver Jubilee celebration with your inspiring presence. Your encouragement and guidance are a blessing to our Clooney family. A special word of thanks to Sister Annette Ambat, our former Provincial, whose leadership and dedication have laid strong foundation in this mission land. We remain ever grateful for your vision and support. आज आमच्या आपोवण्या पळो दिवन ह्या संभ्रमीक पवित्र बलिदानांत सहभागी केल्ल्या तशेंच फाटल्या 25 वर्सांनी आमकां आदार दिवन आमचे संगी रावून आमकां मार्गदर्शन दिल्ले जावन आसात आमचे पिरगजेचे सर्व आदले विगार मानदिक बाब लॉरेन्स मस्कारेनियस, मानदिक बाब ग्रेगरी पिरेरा, मानदिक बाब वॉल्टर डिसोजा, मानदिक बाब फेड्रिक मोंतेरो, तुमचो सोमेस असो एकाच उतरान काळजंतान उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. We extend our deep appreciation to all our former superiors, Sister Genevieve, Sister Pushpa, Sister Juliana and Archana, and the former headmistresses of St. John's English and Kannada High School, who have served this institution with commitment and love. Your tireless efforts have shaped generation. We are deeply grateful for your loving and gracious presence with us today. A warm gratitude to the Dinari priest and religious for joining us in this celebration and praying for us. Your gracious presence has added joy and blessing to this celebration. We also extend our sincere gratitude to all our Clooney sisters who have come from different communities. Your presence, prayers, and generous help have strengthened and encouraged us in our mission. Thank you, dear sisters, and may God bless you all abundantly. संभ्रमीक पवित्र बलिदानांत वंडली जाल्ल्या फिरगज उपाध्यक्ष नवीन मोरस, कार्यदर्शी किरण नोराना आणि सर्व वड्याच्या गुरकारांचो आणि गवळीक परिषदेच्या सर्व संध्यांचो काळजंतावन उपकार बावडटा आणि देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 25 वर्सांतावन आमच्या सर्व संगतींनी आमचे सांगता आसून आज ह्या संभ्रमीक बलिदानांत भाग घेतिल्ल्या सर्व फिरगजकारांचो उपकार बावडटा आणि देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 12 वर्सांतावन आमच्या गरजेक आदार दिल्ल्या श्रीमती लमिना मोरस आणि श्री विन्सेंट पिंटो सरपाडी आणि नावूर पंचायत संध्यांचो काळजंतावन उपकार बावडटा. आपुरबायेन कंतारां गावन पवित्र बलिदानाचो संभ्रम सोडिल्ल्या फिरगज गायन मंडळीचो हाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्रीमती सेवरीन फेर्नांडीस आणि सर्व संध्यांचो काळजंतावन उपकार बावडटा आणि ದೇವ ಬರೆಂ ಕರು ಮುಂತ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಮಣಿನಾಲ್ಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಲೀಕರು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಕರು, ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಸಹಕಾರ ಈ ದಿನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಮೃದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್. रुप्योत्सव संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशीर्वाद मागूंक हांव उलो दितां मानादीक बाब रुपेश तावरो. सगळीं उबी रावया. आय रिक्वेस्ट यू ऑल टू रायज अप फॉर द ग्रेस बिफोर मील. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या आमच्या आल्लीवादे फिरगजींत क्लुणी कोवेंत एक देणे दावन आमकां दिल्ल्या तुका मेरग दिता. रुपेली वर्सां सोंपयत आसतना हांगासर वावूरत केल्ल्या सर सिस्टर्स उडास आमी करता. तांकां तांच्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या संभ्रमाचो प्रमुख वांटो जावन आसा हें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचेर. आनी हें जेवण सेविल्ले वरवीं आमी सर्वां तुज्या मिसावाच्या स्पिरितान बरोवन उर्बेन बरोवन तेंच मिसांव हेरांक दिवंक आनी नंतर तुज्या मोगान जियोंक तूं आमकां फावो कर. आमकां हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादान भर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.